digame ko koni ken ko ta din toro siri gare ha boda men ke sali adiere asante srebe gadin ke utu ninkini gidimme ayane nyagate ganin ke ro hidi gare ga ngakalla asante ngako ta srebe ga yere tangadonga de gumen genta honda bono gidimme nga jergine me honda bono tangadonga ta jergine a gidimme marna me tangadonga jamutana na no marna jawra kembe gare ha tangadonga de gumen yere jalaya nkasisu atille me o hay me agale munun ta kuno ko taiti o hay ta kuno garanto nyane wi kunta daga kanese gare ha gera ga suro dome kebe ga to garna ima seda idama Mamadu gasamma da pongello aga lambe nga da Kenya ida utuna nya konche nga gariera da RFC suro tamido ho alla ga kum partike di konche nu nyani ndari ina jala kese di kullo ina wa mundu me kullo na tina suro be gani commune konche nga ange ngana riera na place bandona na tawe asante est-ce que odi adiga muno kota pourquoi koti ga tingenta se parce que ngekanche sali keda kota ngekati kota sali kedi ngekanche bomu nyane kube nuga tauna dete de kume sugara ko gidime ti kumpa inta se rega ninge warenganche nyiti ni gare meida kube nu takara jamenya gati andi londa gilondi kota be tanga donga de kume nga tauna rejala awati kun kallage di jala wa ken charna le na kota ti gar daga kanda garenya city inta commune nu kusudi commune sugano ngari candidat banen taga sumpu commune ndi be ga d'accord ti lempon kamon bille na ken kan tan gare me ngani interne ngati na gama dro ko to de kan asante anke ngano ndairo nyunu tammenya yelimane na kan to kantra ni no anke alla min da ngari jaga me tere me kan to kantra ni asante intamu nda ina bloque na gare angana lempo sere bana nya ujunu tamme aga kun ka ke sere ntara kaso me so ngata ngado ngana nya ujunu tamme aga to iwara so le kutu gare antaga communiquer de namunda na kia kanda asante pourtant ma trompe anke ndigamen na ngasira gene no nga ko teni anke ndo kantara ndati kamoku ililenki communi gare sumpo aga bra asante gelli mati hata don ko tonta to ko me aga do sikonga gare nanga na sere ku sido ya tabate mutu hara tangalinga nga gare na hanga ya ga communi ndi o ga listi ndabar na dugutandi soron kite nanti ntade ma inta muhammadu me sere suma kite nanti nta lemponda ga de gumu lemenda ko tagabange ati lemponga na nya wujine ikunna tugana parce que wi lempon lorant aga kun kado kuna sos komu bane sos komu ke ga jerne mo be ay mangen ninge abay ngatu asante kembrenga be kona ga da horno se konya o ga ti kanyaga gare isigare bakari digan kanem bane ga koni kanyaga igaro sukiri isigare kenga weke kute papa bubu gara ko idire anya ke sali bana ne adi hakusu gembono ndine erenyo kote suga nyana gare mois de octobre le 17 octobre 2015 akota ne kune ngaro masalle man daga non keriere ke sali de ke jara nyawo ota ko ere samedi o ga ta ko ere ken kaso ani ngada ga ko akota hakka suga dire no nyime kamay gare ke ga he mara o ga ti chuwa abane ga hete asigiti alle gare ampungi atuga de ngana kandi hillo bane mpungi ke tuga de asante arati gambane akida iga barara gan nesrenta sire jirgini doke mega elle ne bonondi nduku be nyana onkara ngega da ibe munyanga ni tirndirante gare seren kriadi na bure yagun kutubaka maga kari nan daga utuna kini ya gareta na nyimme green nan daga dia nan kaye ya garenta mallaga ke jaya ha enju nanti sumpunta kutinitinga Kenya ke haye sky me anga ni tirndi kumbana igaibe kono dimba me susene mpalla igara parti mpibe ko mara nyando ku mere ngirndi da ko serenda diga men kinda tisikne da grindi nge siki satile angi nyementul gare sigene ko nate da ko sali nda tangana jambu igo be haba ure ngirndi na ta undi kebe ga ta wa we ka gun karaginya gare ida ge diga me ari ntorondi isa jambu ni jaya nya de ra de kri sino nge badam mabete amma dia parti ndi men nge badam mara gare ken ko ta mara sunta parti ha ogara megri nanta gonti sere suga madunge ke anda maka gare nge kana sigina jammu bane sugri nanti sere suga madunge ke jangalle me ibe ga bogutani meda ko nanta ne jangalle me gare nta ma ko wakarda kebe ga setu sitinga manimma kanimma maka ninki sima ka omerike ken kota maragu me nyallo hanga ha gare amaro da kenga akota igado gri kamungera diga musiki akwa jambungunda suona mundu tunga nyugunkunda na nkiti ogana konto kenga ona mundu korte onda konta isere bane na mara nyana kare okutuna diantuga anto kusuwa habanuka
ti sere siri bana ya jambon kun kembere allam pintano angana tungalle men jarat ataguta illoga grindi ken ko ta signe do sere ngajade sifu minyi hankene ti wadin kenta kama nakada ti tinketa gadi tallo bullenga ko ta kame million ta signe windini ya gon me maraga na konto signe di kame million ga jambon kun da gore sita ya garle men aga nyakke be anta masa na tirndi ngada ibe nyang awa anta hanga ci sere be tambu bureringa ne ko sati wa sere ntaliono ari wuri marama talin trin teleonye agara digan kannu be ko mais sere nyi me ganan gaga anta borte tout simplement tadi ko kallege me ankura de kane kenda nanti ibe nuga kono aga ne invite sitting kama nanti tambo nanti defonga bakare geta ya dana sere kam yabo haro kembre ngega ibe ko na kada ngane ibe ko tengane kanto dukara igo ngada ibe ko ngada ga gori kota be ida gumbu na gatia siti na gato misire no gondi ndi wanda ganda ku gumbu kininke aga gama dunge daga kane gemari na mundi serebe ganare ke bere ando mili euro ganare na kini bakare amma grindan choronga na tingete daga kane lumu keda ngana tu man ndan kalisi ke sa gandi me manya kan wallahi billahi kalisi pintinge daga me fona dro goto kuralle gore nya yo kapege no gonde amadu gara diga mebe ko alo sebe ga konno kuda aga meda mugu kengo tatanja igo kebe ga se sitinga ado ya gare be ga sa ga be are nya gare nya ngema kebe ga se sitinga mananti ibin timbana hanga ho onta baka anga na tirndi kanyi meda antatu kona daga kane da antatu ganna kampati da pati ga jamanu be kapame kwa kyane ngada kwa di toro gunu ngana nduro nya tunkallemme ngana siki jamandi nanti jongara ndigamenya nina kati ankana nanta nyi ginge da nyana bakangure me antatu imme agenta tu tanjankunda daga kane dio gadi wo weyo asiyeta kembiro nyani ngega ti sere maga sede gorna duro goto karaide gorna duro goto halleide o mungu parti pino o gaibe kono gare nyani kanto gara ko mogobe ya ballo mamadou parti ndaro sanaga 97 do lenkino mamadou ma perdre a combien de fanga mais lenki ana 0% nyeno serebe gana roka hokeda anga trinkene bana amakrindi nanti daga kane sagonga ni be ken community ma wete do ken oyo go etanga ona to golle ke jom mali president ano trinkana wala ken ko tam yugo yo gori yere wuci binta to ida daga ta baro president atigara mamadou 12 commune ngare telenga ni kitelle mu ngai ti elimane do ya gunde ba akem maga elimane daga kane ado mamadou aga demu gouvernement ta sedo na mbogo tele iti ay kempere kuni mer nun chumpunduru nye ka uma me nanda predanyi meti inta deso su tu mi gano trinka ke vote parce que limane kanna mamadou ko alla bi jambene 2013 da ministre ndenge terrain siri ke dire nyugondo delication lime mamadou timba alo timba parce que soro nyogo nano tungalle men nan chigi nan tinna ke obure anyana am pasu nan ti yo après nan jambo direbe ga tereke kamanda buguti ya ganga mama nta meri bana kitana de ngegaro iriski de hakendi aga benya ne meoga na daga kumbane mama duga na ya tereke aga na yonki kanne ga indari nge sogondi ne kursha wase le manere monde ntuga tereke ke gana marché quoi mais est-ce que awanya na kunduma yogo na tintaru na dindo kate parti ete allampio mamadou mema jope ndi mamadou jope ademadi aga baka kota be adema karana to ko sira dantantu adaga doro angana sire clean tagandi sikoy mamadou bane do hillo angana tagandi nagato abane do sikon chande mamadou ni konche no sege e mer no sege mamadou ro kesu ko mantene nagato kembere gorna duro ko te pi wo traini no kunu yogoni comme commune de Jongagan kunu Toyanu Mamadou Soronga dimensione no husuna ndaga kawade mai kompolonya kompolonya niya ade mario Mamadou rio ade mari e pay meda ko eli manen nanti ari ke gana perde ade manda kita asireni ke gunne gara Kenya ko kara gelle ade manda perdi wakar nda kita asireni ne kenni garenya ide borna duro goto surtout yeli manen kompolo yo gano garenya yeli manen o gara tirndi nde benyo o gana ganye no kuso gama ganye yeli manen strek communiquer di garenya ora digame be ko serebe gana ti sireni anga population ki amarna manna malindi ni parti ke togon kante ademanta asu yelimane jamake Mamadou parti ke nta asu yelimane jamake Hamada nta asu yelimane jamake
e Basiru nta su yelimane chamake ida garanti to ko nyimbe da mugo Basiru da kati tinge haba ga dimisone ati soro na dimisone no hatta su gano asu anda mekri na ntago Mamadou Sakho ere sambankanu ke Davina resunya parti i dimisone kinti ganye nge haba di soro dimisone adema dimisone asu dimisone ba ke mera laidu laga yae asere ngaire nanti obo idunge agama dunge dimission ne me otana wara agama me akenye me bana ken nalli ko ampunga ijama nanya tete de listing ona soutien ari finally mangano bloquer ken okukati ke jama jengere jerka gerew nam fanga nandaga tango hakabe ga dome kunju kamande na daga do Basiru pourquoi il va bagi parti non tanano nya mais ra ke le mananya Amadi Mpia ida nya Bakari Mpia ida nya gami yo kebe nda bugu terrain ga du to ko re na mugo parti no ku siki odo mandarie na ga ngeni siki so akadle hanga communiquer de ni wuro de nya pe ça c'est ici bien oga diga mebe kono kondo toro na ma ke baga brema baga arle ga so men na bapendi do troro nundo braji no har kumba me har Basiru ndai sena ya ne halle ha ne sere magamu kondo toro na baga gembre nga ngega ibe kono serebe ga karndina na parti no ko sikya ka ko gana parti yo go jonga ganu modoliser o plus on golle kem mo gade angana kurama ya na mama sugu pour que on a modélisé pour que on ga dangini mais ken ni mera ko ke député ngona kuralo ni sikiswa ya isi kisu député nga kuralo ni su maganjende ntora kenye wati to da isi kianye tenna kuma oda hillo kare oda bane to ko breno oda maninya o asandia